Hello friends, please welcome to my mini blogs. Like, share, comment and subscribe my channel. All of you. আজি সকাল সকাল মোর ওয়াইফটা আমার ছাদ উপরকে বড়ি বনে গলে। আজি বহুত খরা ବି ହଉଥିଲା ଆଉ ପାଖେ ମୋର ମା ମୋର ଭାଉଜ ମୋର ଆଇ ବି ପାଖେ ଅଛନ୍। ତାପରେ ମୋର ବାପା ଆମ କାକେର ବାରିକେ ଲୁଟା ନିନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆମର କାକେର ବାରି ଲୁଟା ବି ଖୋପ ହେଇଥିଲା। ଏତେ ଲୁଟା ଯେ କହିଲେ ନାଇଁ ସରେ। ଦେଖ ଇଟା ହେଲା ଆମ କାକେର ଗଛ ମାନେ। ତାପରେ ଆମର ଗାଁକେ ଏନିମାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟେ ଆସିଥିଲା। ଇଟା ହେଲା ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗାଁକେ। ଛେଲ ମେଢା ମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଦେଖବାର ଲାଗି ଆସିଥିଲେ। ଦେଖ ଏଟା एनिमल एम्बुलेंस कहुसी मुई तापरे बंतु गली आमर बंदे एते हंसथिले जे नहीं कहने पूरा सुंदर सुंदर लगुले देखबा के भल लगुले हंस माने आउ बंदे पानी भी जह अच्छे बाप रे पानी हंस के हंस तापर मुई बाटे आसु आसु आम गाँव पिला माने बाटे ताश खेलुथिले गोटे घरे बसी करी देख एटा ताश खेलुछन खेलो पिले खेलो एंजॉय करो लाइफ रे मजा नियो बेस बाबू मार रे बाबू रंग दियो टेका दियो बाबू हसुचु मु तापर घर को एली मोर बापा पैट के काटी करी पानी भरुथिले देखो एटा हां गो पानी बोहरा हो पानी पीमा बेका पानी पीमा गो पानी बोहरा तो टिके बेस पानी भारी गला एबे आमे पैट पानी पीवा पिले आसरे तापरे आम गाँव गोटे बहुत बड़ यज्ञ हैला अनेक बाबा आईथिले भक्त माने भी आईथिले देखो एटा आउ खजनी अनेक नाम भी धरा गला अनेक महिमा एटा है यज्ञ कुंड देखो जाए अरूपानंद को अनेक महिमा बेस खजी बज गो भक्त माने like share comment and please subscribe my channel all of you don't forget me okay bye